بس بات صرف اتنی ہے ڈیرہ والوں، جس بندے کو یہ ادراک ہو جائے کہ وہ عطاگر ہے، میں گداگر ہوں، خود کو گداگر سمجھتے ہوئے عطاگر کی دہلیز پہ ماتھا رکھ کے مانگے، پھر شاہ نجف نہ گن کے دے گا نہ تول کے دے گا۔ لوگ بیٹھے تھے نا مولا کے پاس، مولا فرماتے ہیں منکم واللہ یقبلو، اے ہمارے حکمدارو اللہ کی قسم اللہ تم سے عمل قبول کرتا ہے، وَلَكُمْ وَاللَّهِ یغفر، اور اللہ کی قسم تمہارے گناہ معاف کرتا ہے۔ ہاں ما کان بین احدکم وبین ان یغبط ویرى السرور وقرۃ العین الا ان تبلغ نفسہ الی ہاہنا، فرمایا تم میں اور اس خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے درمیان کہ جسے دیکھ کے لوگ رشک کریں، بس اتنی دیر ہے کہ جب تمہاری روح یہاں آ جائے گی نا، اذا کان ذالک واحتضر، جب حالت احتضار میں ہوگے تم، پھر کیا ہوگا؟ حضرہ رسول اللہ وعلی، پھر تمہارے سامنے ایک طرف سے رسول آئے گا، دوسری طرف سے علی آئے گا، حاضرہ حاضر ہو جائیں گے رسول خدا شاہ نجف اکیلے، وہ جبرائیل ہو، ساتھ جبریل ہوگا، وہ ملک الموت ہے، ملک الموت بھی ساتھ ہوگا۔ اڑنے کو دل کرے یا نہ کرے، فَيَدْنُو مِنْهُ علی، مرنے والے کے علی قریب آتے ہیں، وَيَقُولُ، پھر رسول خدا کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اِنَّ هَذَا كَانَ يُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَأَحِبَّهُ، سرکار یہ ہم اہل بیت سے محبت کرتا تھا، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ جہاں علی جیسا سفارشی ہو، سمجھ آ رہی ہے بات ہے، اور پھر رسول جیسا محبت کرے، پھر کیوں نہ امام فرمائیں این یغبطا، اس پہ رشک کیا جائے گا۔ ہاں میرے ساتھ رہنا، دیکھو گھر کی بات ہے، تھکنے لگو اشارہ کر دینا، میں ادھار کر لوں گا۔ علی کہیں گے رسول سے، وَيَقُولُ رسول اللہ لِجِبْرِيل، رسول جبرائیل کی طرف دیکھیں گے، یا جبرائیل اِنَّ هَذَا كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَهْلَ بَيْتِ رَسُولِهِ، حالانکہ علی نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ ہم اہل بیت سے محبت کرتا تھا، رسول کہیں گے جبریل یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا تھا، رسول سے محبت کرتا تھا، میری اہل بیت سے محبت۔ رسول 3 سندیں دے رہے ہیں، ہاں یہ کرتا تھا، پھر فَأَحِبَّهُ، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ فَيَقُولُ جبرائیل لِمَلَكِ الْمَوْتِ، جبرائیل ملک الموت کی طرف مڑے گا، یا ملک الموت اِنَّ هَذَا كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَحِبَّهُ وَارْفِقْ بِهِ، اے ملک الموت یہ بندہ اللہ رسول اور آل محمد سے محبت کرتا تھا، تو بھی اس سے محبت کر اور نرمی سے روح نکال۔ اب ملک الموت پھرتا ہے مرنے والے کی طرف، ہاں پھر پوچھتا ہے اسے یا عبد اللہ، او اللہ کے بندے، اخذتا فقاق رکبتک، کیا تو نے اپنی گردن کو جہنم سے بچایا؟ حل اخذتا امان براءت کا، اور برات کا پروانہ لیا؟ حل تمسکت بالعصمت الکبریٰ فی الحیات الدنیا، کیا زندگی میں تو نے عصمت کبریٰ کا دامن پکڑا؟ اللہ فیوفق، تیرے مولا صادق کہہ رہے ہیں، میں کچھ یہ کہہ رہا اور کافی جیسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں بھیا۔ فیوفقہ اللہ، یقول نعم، اللہ توفیق دیتا ہے مرنے والے کو، کہتے ہیں ہاں میں نے یہ سارے کام کیے ہیں، اپنی گردن جہنم سے بچائی ہے، نجات کا پروانہ لیا ہے، عصمت کبریٰ سے تمسک کیا ہے، پھر امتحان ملک الموت پوچھتا ہے ما ذالک، وہ چیز ہے کیا؟ کہتا ہے ولایت امیر المومنین، امیر کائنات کی ولایت ہے، اور کیا؟ فیقول صدقتا، اسرائیل کہتے ہیں سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ اب خوشخبری دے رہا ہے، کہتا ہے اما الذی
कुंत तहज़रुहु फ़अमनक अल्लाहु मिन्हु, तू जिस चीज से डरता था अल्लाह ने तुझे उससे अमान दी। जिस शय से भी डरता था, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की तफसीर हो रही है। तू जिस चीज से भी डरता था फ़अमनक अल्लाह, अल्लाह ने अमान दी। वमा कुंत तरजू अदरकतहु, और जिस जिस शय की तू उम्मीद रखता था तूने पा ली। ये नहीं कि पालेगा, जी जी पाली। फ़अबशिर बिस्सलफ़ सालिह मुराफ़िक़त रसूलिल्लाह व अमीरुल मोमिनीन, तो ये बिशारत हो रसूल की सोहबत की, अली की सोहबत की, तो इनकी सोहबत में रहेगा। बार वालों सर्दी जब ज्यादा लगने लगे बस फिर इशारा करना मुझे। सुम्मा मासूमा फरमा रहे हैं, सुम्मा युसल्लो नफ्सहु सुल्लन रफीकन, फिर मलकुल मौत उस मरने वाले की रूह ऐसे निकालता है जैसे मक्खन से बाल निकलते। दिलावर शाह मैं, यानी यकीनन तुम कभी कभी बैठ के तन्हाई में सोचते तो होगे कि बड़े मुश्किल जमाने में हमने आले मोहम्मद की विला को संभाल के रखा हुआ है, इनाम देख। हालांकि मैं हवाले देता नहीं हूं, और वजह भी जानते हो क्यों नहीं देता। मुझे पढ़ते हैं मेरे सामने, फिर सीने के हाथ मार के पढ़ते हैं, हमारी मेहनत है। लेकिन आज हवाला भी दे दिया है मैंने, काफी से पढ़ रहा हूँ, हदीस जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पढ़ रहा हूँ। सिर्फ आराम से रूह कब्ज करता है नहीं, खुदा की कसम इसी वक्त सजदे में गिरो और आखिरी सांस तक सर ना उठाओ। आले मोहम्मद के करम का शुक्राना अदा नहीं हो सकता। वयंज़िलु बिकफ़निही मिनल जन्नत, इज़राइल उस मरने वाले का कफन जन्नत से लाता है। यानी अभी कब्र में गया नहीं, सवाल जवाब हुए नहीं, कयामत अभी आई नहीं, मीज़ान अभी लगा नहीं, हिसाब अभी हुआ नहीं, अमल अभी तुले नहीं, जन्नत का कफन पहले मिल रहा है। क्या चाहिए और? यंज़िलु बिकफ़निही मिनल जन्नत, कफन जन्नत से लाता है। वह हुनूत ही मिनल जन्नत, हुनूत जन्नत से लाता है। ये जो काफूर डालते हो, लेकिन काफूर नहीं लाता, मिस्किन अज़फ़र, जन्नत का मुश्क लाता है हुनूत का। मिजाज ठीक है। अब जाहिर में चाहे कोई कफन दे रहा है, मौला फरमाते हैं युकफ़नु बिज़ालिकल कफन, हकीकत में वही कफन पहनता है हमारा हवदार जो इज़राइल लाया। वह यूहन्ना तो बिज़ालिकल हुनूत, हुनूत भी वही मुश्क अज़फ़र जो जन्नत से लाया उससे। हत्ता इज़ा वुज़िअ फ़ी क़ब्रिही, फिर जब उसे कब्र में रखा जाता है, फ़ुतिह लहू बाबुम मिन क़ब्रिही इला अब्वाबिल जन्नत, जन्नत के दरवाजों की तरफ उसकी कब्र से एक दरवाजा खोल दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। सर उठाना। वयुफ्तहु अन अमामिही मसीरत शहरिन, और उसके सामने कब्र एक महीने के रास्ते जितनी खुल जाती है, एक महीने के रास्ते जितनी। वान यमीन ही, दाहिनी तरफ से भी एक महीने जितनी। वान शिमाल ही, बाईं तरफ से भी एक महीने के रास्ते जितनी। सुम्मा युक़ालु लहू नम नौमतल उरूस, फिर मरने वाले से कहा जाता है सो जा जैसे दुल्हनें सोती हैं। शर बेरौहिम व रैहानिम व जन्नत नईम व रब्बिन गैर ग़ज़बान, और तुझे बिशारत हो राहतों की, रैहान जन्नत की, नेमतों वाली जन्नत की, और उस रब की जो तुझसे नाराज नहीं है। शाबाश शाबाश, यही ईमान की निशानी है ज़फर भाई, खुदा की कसम। ज़फर जाजी कह रहे हैं मरने को दिल कर रहा है। हाँ, एक आलम ने लिखा है अली को खिताब करते हुए, यारी मैंने सुना है कि मरते वक्त तेरी जियारत होती है, मेरा दिल चाहता है रोज 1000 दफा मरा करूं। वजहुल्लाह की जियारत के बदले ये जिंदगी क्या है? हाँ,
इरादे बाहर वालों के। अच्छा, सुम्मा यजूरो आला मोहम्मदिन फी जन्नातिन रज़वा। रज़वा एक पहाड़ का नाम है, कोहे रज़वा। फरमाते फिर वो मरने वाला हुबदार कोहे रज़वा की छुपी हुई जन्नत में आले मोहम्मद की जियारत करता है। पूरी आले बैत की जियारत, सिर्फ जियारत। याकुलु माअहुम मिन ताअमिहिम व शराबिहिम, आले मोहम्मद के साथ उनका खाना खाता है। यार कोई दुनियावी अफसर के साथ खाना खा ले, एड़ियां उठा के चलता है। यहां जन्नत रज़वा में आले मोहम्मद, ये नहीं को उसे अलग खाना नहीं जाता। याकुलु माअहुम मिन ताअमिहिम, उनके साथ उनके खाने में से, व शराबिहिम, उनके मशरूब में से, व यतहद्दसु माअहुम फी मजालिसिहिम, और उनकी मजालिस में उनसे गुफ्तगू करता है। हत्ता यक़ूमा काइमन अहलुल बैत, और इसी तरह होता रहेगा जब तक हम अहले बैत का कायम ज़हूर नहीं करेगा। सर उठाना, और इतनी रोशनी है अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुझे। फरमाते इज़ा कामा काइमुना, फिर जब हमारा कायम ज़हूर करेगा, बासमहुल्लाहु माहू, इन लोगों को अल्लाह कायम के साथ उठाएगा। कैसे? यलुब्बूना ज़ुमरन ज़ुमरन, गिरोह के गिरोह उठते रहेंगे, आवाजें देके लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ज़फर शाह जी तहकीक की जाचा कि ये इतनी करम नवाजियां, इतनी बंदा परवरियां, इतनी इज्जत अफजाइयां आम बशर की हो रही हैं। क्या तीर मारा है इसने? अब जो मुझे तहकीक से मिला, सुन लो, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, हुक्मदार सारे हैं, लेकिन ये शरफ उसके हिस्से में है जिसने हुसैन की दवारी की है। चलो समझे? मेरे कुछ दोस्त घबरा रहे हैं, आओ हुसैन जैसा करीम कहां ढूंढोगे? चूंकि जो घबरा रहे हैं वो शायद ये सोच रहे हैं हम गरीब हैं, हमारे पास खर्चा नहीं, हम कैसे जाएं करबला। जाओ कायनात के उलमा जमा करके किसी से दिखाओ, एक बंदा मक्के न जाए हज करने, मक्के की तरफ काबे की तरफ मुंह करके काबे को सलाम कर लेगा, हाजी हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। हुसैन कहता है पैसे नहीं है ना तेरे पास, घर की छत पे चढ़ जा और वहीं से कह दे अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। क्या करीमी है, इससे बड़ी करीमी क्या हो? घर की छत पे चढ़ के अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, जितनी दफा ये करेगा मैं उतनी दवारियां लिख दूंगा। अब जो घर की छत पे भी ना जा सके